Hi there, lovely viewers! I'm thrilled to welcome you to watch my videos where we embark on exciting adventures together. I am Paula Cecilia Amores Carles and I'm here to share snippets of my life with all of you amazing people out there. I'm excited to share with you a glimpse of my family's cultural heritage, aspirations, and the successes we achieve along the way. But with a twist, cause I'm gonna use the dialect of Ilocano. Naimbag ni Aldaw kada kayo amin. Adito'y tayo tatta, ayan tisiwal. Siya ni Paula Cecilia Amores Carlos, taga Sablayan Occidental, Mindoro. Taga Pangasinan ni nanang ko, ken agsasaw iti Ilocano. Taga Pampanga Mont ni tatang ko, ken agsasaw iti Kapampangan. No maipanpan kanyak, Tagalog laang ti amok, maawatak laang iti dialekto da ngem jak maksao. Kayat ni apong ko ti agbalin aman Rosuro. Ngem haan na nalpas gapo iti gubat, isu a kaaduan iti pamilya ket nagadal amang isuro. Pinilik iti BSE degree ti amok nga isagana nak daytoy para iti practical a karera. May sa amang ipalubos kanyak maisuro iti amok kadagiti estudyante ken makatrabaho iti sa dinuman a kayat ko. Kastoy ti kultural at tawid ti pamilya, iti taraon, ti paborito a putahe ni Apang Mi, ket ikbet Ilocano. Iti values ti pamilya, panangan sangsang kay maysa, natibker singgalot ti pamilya, aspiration and success, pagtali na iden ti pamilya tayo, ti natibker singgalot tayo. Naipasdek kas may sa parokya idi 1843 babaan ti Agustinian Recollects. Ti bato simbaan ken kumbento na ket naibangon manipod idi 1861, 1866. Babaan ti paningadaulo ni Father Jacinto Perez de San Agustin. Daytoy ket paset nadadael babaan ti tsunami idi 1877 ngem naisubli babaan ni Simeon Mendaza de Bernalo manipod idi 1877, 1879. Idi 1954 daytoy ket naibangon manen kalpasan nadadael idi gubat sa ngalubongan di second ken naisubli babaan ti nailian naipakasaritaan commission manipod idi 2017, 2018 ken kalpasana ket naideklara akas may sa historical pagilasinan. Stranger. I wanna fly, can you take me far away?
Amo pay kas Pressing Park napanaganan iti asawa ni dati a Mayor Loreto Orrieta bayat ti termino na. Daytoy a parke ti bantay ket nagsilbi akas ti setting ti historiko a tore ti panagbantay ken kanyon naibangon idi 1861. Maibusor kadagiti Muslim a pirata ken dagiti manangraot dati nangraot iti lugar. Nakapwesto sadyay dagiti agmalmalem managpaliiw ken manangidepensa tapno senyas wenno pakdaaran dagiti tattao nga agkamang bayat ti panangipatayapda dagiti paltog ti kanyon tapno salik ni banda ti ili. Ita masarakan pailaeng sadyay ti parola ken daan a kanyon. Ti parke ti mangitukon iti kasaayatan a buya ti elenlenek ti init iti ili.